Happy birthday, everybody! Yes. So guys, bumili po kami ng cookie Cookie. sa TGS, sa SM Clark. Freebies. Kapag bumili daw po kayo ng 6 pieces, may freebies. O game, una mama. Game. Ay! 1 to 10. Hi. 3. 2. Ikaw? 2. Ako, 2. Next, mango, Mango. graham. Graham. So cute. Wait lang. Ikaw na naman, Sid. Hindi siya ganong matamis. Very good siya. Mango. Ikaw. 8. 9. 8. Biscoff. Eto ko. Yummy. Sigurado si Mami, kahit gugustuhin niya yan. Yan po yan. Natin, dark s'mores. Mahal. 8. 8.5. 7. 7? Burnt past cheesecake. Sa TikTok 6. daw to na naman. Ay, mga tao. Red velvet. Red velvet cheesecake. So, try. Una na ako, ma. Price lang ang pares kami ni Sid. 7. Okay, dyan na po nagtatapos ang ating Meron vlog. pa. Hindi, meron pa. 10. Natikman na namin siya kanina. Pero Dubai. masarap siya. Masarap siya. Kung pwede lang yun na lang. Pinakamasarap. Oo. Ito. Ito yung pinakamasarap. Sarap kaya? Hindi, tikman na lang natin sa vlog. Sarap. Wow. Sarap, guys. Next. Ito sila, guys. Walang bio Danish, strawberry Danish. Blueberry Danish. Paborito ko to. Mula Nakakadala akong ganito. 2017. Oo nga! Naano Hindi yun? pa, hindi pa pandemic. Hindi pa pandemic. 58. 58. Pero ganito. Hindi, busog na ako. Mamaya ako natita. Hi guys. Pinagdadamot. Guys, pinagdadamot, guys! Kapag kayo, Guys! punta na yung try para yamo. Oh, eto na, guys. Ito guys. Strawberry, guys. Kanino to? Bakit? Charon. Sisid. Sisid. Okay. Meron pang si Charon. Yummy. Bumili din kami ng ano, opia. Saan do kasi? Sa... The French Baker. Sarap sila. Yummy. Opia munggo. Mm. Masarap siya. Mm. Danish, syempre, manyaman. Mag Ay, sisid pala to. okay lang daw. Okay lang. Bait na nga po ka. Ay, ma, kaburi na kayong cookie. So, kaburi na kayong dark Di sauce. sana nga itang nandyan. Favorite niya yung s'mores. Galing mo, baby ko. O, water ka niyan. Mag-water ka. Kuha ko ta water. Okay. Pagawang kaya, mini. Magbunggo pa. Hi guys. Hi guys. The cookies. Ito. Cookies. Ibiyami ako yan. Yummy. Daddy, timan mo. Kaya pa yabang Daddy, sit mo na kay daddy. Anong rate mo daw? 1 to 10? 10 to 10. Ano di? Pakita mo yung vlog. Tigman tayo. Daddy, ka ta pwede mag-vlog. Kaya mo sasamas na yung vlog. Tatabla mo matatakam ka, makantor, tito. Hi guys. It ebo na mo. Eh, yato dark chocolate yung gamit. Bye bye guys.